एक्सननि उनाव एक्सननि उनाव औ दे दानखांनानै बे जिरायबाय जिरायबाय गावनाय नोंथाङा जिरायनानै थादो लुगा मिलायनायनि औ गसंफिनगोन दा गसंसिगोन बे गसंसिगोन पिस्तला आखायाव लाखादो गसंनानै गावगोन ना आं जनानै गावगोन आं खनसे गाव ओरै खालामनो नागिरबावबानो एक्सनावनो होदो एक्सनावनो दे इफेक्टआ एक्सनावनो होदो मिथिबाय होमबासो मिलायगोन नै आदा एक्सनाव होस्लायस्लाय बै आबाखौ खनसे सिभां खालामबावसै नामा नै बैयो लरसर इसिबां खालामजाया हायानो एसे पिक जालाय आब'आ एक्सनावनो नोंबो होदोल' होमबानो मिलायो औ जायो औ जायो औ एसे पिक जाबाव औ जायो औ जाबाय रेडि रागा जोंखाबाय ओइ बेकग्राउन्डआव रावबो दाथा दै